Kimse gümanı zennile olmadı, hak ile biliş. Hakkı bilen bilir kimen, zennü gümana sığmaz. Sığmaz. Arşla ferşü kafünun mende bulundu cümlecü. Sen bu nişanla bilmeni, bil ki nişane sığmazam. Aman 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 aman. اینجا با زبان ترکی و با زبان پرسی خوندستان میکس فهمیدید؟ حقارت کردن در کار نیست. چرا شما ترک را حقارت میکنید؟ ترک خوبش هم هست بدش هم هست. چی باید همه ترک را حقارت میکنید اینجا؟ من نمیفهمم. پیر منم جوان منم شعری بود که در تاجیکستان نه؟ سلام، خوب هستی؟ ساعت خوب جانا جور چیل داری؟ رحمانیار تاجیکه سلام بردار. خوب درست یاد سلامت شما خوبه درستید؟ شکر و خیر سلامت باشین. قربانت ویدیوهایتان رو ببینم، خیلی ویدیوهای خوب و عالی است. و یک چیز از شما پرسان میکردم، یک روز یک ویدیویتان دیدم، یک چیزی بود که در تلفن وصل میکردی دیگه تلفن کنترل میکرد، برای فیلمبرداری بود. قد یک دوستی دیگه ممکن از پنجشیر بود، همراهش بودی، از طریق یک تلفن دیگه تلفن تو فیلمبرداری میکردی، هر طرفی که تو میرفتی کامera دور میخورد. این چیز است با فکرم، این همه چیزی خیلی تلفن است برادر، آیفون است نه؟ آها. یا که نه مثلا حوزی وب کامera استفاده بردستم، وب کامera میفهمی نه؟ این همه وب کامera است. مثلا این خیمه که نیشه این اسم میبیاه فهمیدی؟ بعد این چیزی وب کامera است. وب کامera است بو خیلی که کدام نمیدونم خلاصه یک چیزو شدیدن در کور است که یگانجا دور میروی در پایت نزدیک دور میکند فهمیدی؟ انا با خودی همو آیفون است که مثلا نمیدونم چرا خلاصه همو کامراش که گیرون میکنی مثل همین وب کامera برون سر تا ایس بردی همو کامراش ترا در پایت میشه فهمیدی؟ بازو پایه که موبایل نصب کرده بودی بازو پایه هم دور میخورد. او همو سر پایه که تلفن نصب کرده بودی. این نمی اکی نمیدونیم با فکر موجه همه آیفون هست نمی وب کامera گیرون میکنی هم خیلی میمونی تلفن کامرای تلفن در پست رفته میگیره فهمیدی؟ همین روتا عکس نشون داده میگیره فهمیدی برادر؟ او مربوط خیلی تلفنی آیفون میشه دیگه، مربوط به او انا ایشان نمیدونم برای که خب من آیفون استفاده میبرم. انا در آیفون هستن یا ممکن که در چیز هم شود، در چیز میگن
дар андроид ҳам мумкин шавад. хоб ман на он қадар хуб медонам. آیفون دارم درست است. من فکر کردم اون پایه که موبایل نصب میکنی استارت میشینی. дар عکس чиз میگیرم. иш ҳам ҳаст ҳоз я дақиқа ина чизак ҳаст аст. ما ویدیو دارم خیلی خوشم اومد. آها. ина чизак ҳаст аст. ира чӣ мегуфтанд? Osmo Pocket. Osmo Pocket мегум. Insta 360. Insta 360. موبایل мегирӣ, ина пиштиш да ҷо мекунӣ. инахе гиронаш мекунӣ. фаҳмидӣ? мемониша баи худаш фоллоуд мекуна. фаҳмидӣ? Фоллоуд мекуна. آها. ایره چند دلار خریدید؟ ин 170 фунт гирифтум ша. дами $200 мешавад ба фикрам. ин хуб аст, ин хуб аст, беҳтарин аст. мемониша дар пайд рафта мегирам, медавӣ, хез мекунӣ, наздик мекунӣ, фаҳмидӣ? хеле хуб аст. من امیر پرسان میکنم. من امیر کار داشتم درست. ин Insta 360. Insta 360 ҳаст, бо арзонтараш ҳам ҳаст. арзонтараш чӣ буд номаш? DJI? Не, DJI не. айдум нест. якта дига ҳаст арзонтараш. ваям хуб аст, ваям хуб аст. хоб ман и барои iPhone дошта бошӣ и хубтар аст, барое ки коннектиш беҳтар аст, фаҳмидӣ? и 170 фунт аст. уш 150 фунт чанд сум аст. хоб и беҳтар аст агар гирӣ. хеле хуб аст. ایره اینستا 360 کامرا نوشته کردم در آمازون درست است؟ бале бале Insta 360 чиз ҳозир бе Insta 360 Flow 2 Pro ма ҳозир менависам. дар ин ҷо биби Insta 360 Flow 2 Pro. ина навистам, дар ин ҷо бихон, фаҳмидӣ? дар коммент бихон, дар ҳамин ҷо навистам ша. آها درست است. درست. душманои тоҷику душманои форсои туркон. ҳозир ҳамин ҷо аз чиз омадем, аз коллеҷ омадем, хона да истироҳат кардистем дига. биё истироҳат кунем, бардар, як чой шинем, чой хӯрем. خیلی خوشحال شدم. اسم شما چی بود؟ شاهرخ برادر، شاهرخ. شاهرخ. خیلی خوشحال شدم. شما از کولاب هستین؟ نه، من از عینی برادر. عینی خواهد ماهی عینی. ولایت سوغدی جمهوری تاجیکستان، سوغد ناحیه عینی، ولسوالی عینی میگن شا. ما هم از قندوز هستیم. عمل با دریای امور. زنده باشد، زنده باشد، زنده باشد برادر. این حال در کجایی؟ من این حال در آلمان هستم، برلین. خوب است برلین. هوا چی خیلی است هوا؟ هوا اینجا خیلی سرد است. بیرون که میبره باید جمپر، کرتی، جاکت بپوشی. امی خونه هاتون امی چیز است، چیز میگن هیتر، یعنی همی آب کتی گرم میکنه کو همو چند سوم است؟ گران است یا که ارزان است؟ فرق میکنه بستگی داره. اینا میره دیدستی؟ اینا میره دیدستی؟ دیدم. آدمی دارم. من یک پیش دوستم رفتم، 2 روز استادم، 2 روز نامدم. خونه میبینم که همین خونه خیلی گرم است. ای گفتم چرا گرم باشه که میبینم که کار کرده است. بعد пайсаша дидам, дар 2 рӯз ҳамин қариби 15 фунт гирифтааст. 15 фунташ хеле гарон аст. яъне қариби чанд доллар мешавад? қариби $25 мумкин шавад 15 фунташ, фаҳмидӣ? рӯз 60 гуфтам, хулоса ҳамқа 15 фунт будааст. рӯзиш на ҳамин 8 фунт қариб хулоса харҷ мекунӣ. 8-7 фунт харҷ мекунӣ. ба гуфтам ки гарони бад аст. хулоса ягонта чизи дига гирифтан дар кор аст. барои зимистон ин намешавад. хуб, ба ҳар ҳол ташаккур. اینجا قیمت از اینجا مانع 140 روپا ما 140 یورو میتون برای بیلی برد. خیلی گران است. خیلی گران است. خب تشکر زیاد برادر، زنده و سربلند باشید. وقت خوش، روز خوش، خداحافظ. شما هم برادر، روز خوش. پیر منم، جوان منم، مهنتی جاویدان منم. چی میگم؟
محمد محمد چی سلام با- علیکم و رحمت الله برادر عزیز گل وعلیکم انشالله شاد و کامیاب و تندرست باشیم زنده هر باشید جای دنیا هستین مینتون گرم باشه آبتون سر لبتون خندون باشه با فامیلای محترم گل شما زنده باشید زنده باشید زنده باشید خیلی نه که خوش زبان هستی بوارکه زنده باشی سلامت باشی چند تا زن داری برادر جان چند تا زن داری چند تا زن داری همسر یک چند تا زن داری یکی برادر عزیز یک تا گفتم بای توی قشرین زبان هستی همه دیگه دختروی قشلوق بازانی دعوت کردگی هستی به فکرم نه خدا یکی زن یکی پیر یکی پیغمبر یکی نه چرا یه خیلی دستایی میگیرن کو اونا بگیرن ما کار بزنا نداریم خب بهترین خب تینجین سیاتین سلامتین دیگه زنده باشی سلامت باشی شاد و کامیاب و تندرست باشی او بردار همین در خونه استراحت کردستم کم حوزی سر کردم استراحت کردستم گفتم یک درم یک کمی موسیقی گوش کنم یک حلوبات بردم حوزی برادرانی مسلمانی ما میدونن میگن که موسیقی گوش نکنی حرام است گوش نکن خب موسیقی حرام باشه برادر شما میدونه دویدی همین یک معلوماتی همین موسیقی حرام است نه برادر موسیقی حرام نیه اللهم صلی روی علی آدم شاد میکنه چیزی که روی آدم شاد میکنه حرام نیست خب بهترین اونا که میگم حرامه اونا به نفع خود اینا نمیگم حرامه اگه به نفع خود اینا هرچی باشه حلاله بله 100% تشکر زیاد بردار تشکر شما چی کار کردستین بردار شما استراحتین چین بله ما هم استراحتیم با داخل خونیم برادر عزیز خب سربلند باشید برادر گرامی تشکر زیاد با شما باشی شاد و کامیاب و تندرست باشی برادر عزیز گل همه شما اون کار در اومدید نفسم گفتید نفسم شما گفته بودید نه جان شما همه کلمه استفاده بردید یعنی نفسم گفتید نفسم یعنی جگرم نفسم بله جیگر نفس زنده باشید برادر تشکر زیاد خیلی شما زبانی خوشرو و شیرین دارید باور کنید خدا توفیقتون ده خدا روتون آسان گردونه زندگیتون آسان گردونه برادر زنده باشیم شاد و کامیاب و تندرست باشیم خدا یار مددگار شما زنده باشید تشکر زیاد 03-007 03-007 کدام بکسور است UFC چمپیون است که است سلام علیکم برادر درود برادر نیست پس کنه اللهم صل على سيدنا محمد النبي خب 03-007 ما عبدالرحمن نام علیش کردم خوبه تینجه برادر سیاد سلام خوبه تینجه برادر سیاد سلامت نه خدا نمیره سفر داریم دیدم که در مغرب سو وقت خوش گفتم همراهش میاد صحبت کنم وقتی ما خوش میشه که نصیبی اول خیلی ما فهمیدستم چی با؟ نصیبی اول خیلی ما فهمیدستم چی با؟ ما در ماشین پیوست کردیم شده در این سبب شد خب چی گپ خبر مرحمت گم زنید آیا اجازت ساز میتید؟ چی؟ خب چی گپ خبر مرحمت گم زنید نه. آیا اجازت میتید؟
نه قول نه ما نه فهمیدم. نه حالا نه نفهمیدم. یا امکانیت با فیلم ندارم. خب به هر حال اجازت میتید موسیقی گوش کنم یا که آخه به هر حال اجازت میتید موسیقی گوش حرام کنیم است. یا که تمام ما هم اسم اونجا گوش میکنیم. حرام است. یک حرام مد نمیدونم حرام حلال شد ما گوش میکنیم نمیدونم. صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. این همی هازی موسیقی را خوندستان و دویره زدستان. آیا دویره زنی اجازت هست یا که نیست؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. سلام علیکم شاه حکیمی. و علیکم السلام. آه درود. گپ نیست. چیز دایره زنی ممکن است کو حدیث در صحیح بخاری فقط دایره ممکن است برای همون سمی یوسف اینها اونایی که نشید میخونن بسیارتر با دایره میخونن. دویره ممکن است. در اول اومدی موسیقی را حلال گفتی برای خودت که من نمیگم شهری. خب. در اول اومدی موسیقی را برای خودت حلال گفتی یعنی که برای من جایزه حلال کو است. منم نمیگم حرامه. برای منم حلال است. بعد این اسبابای موسیقی را آمدی میگویی که آیا این ممکن است؟ ما که سوال ای، حلال دونستی برای مایرا سوال دستم به همون آدمونه که بهتر میدونن فهمیدید بردار. برای من حلال است. بو خب بو ممکن که دیگر رو بو بهتر من نمی‌دونن. فکر میکنم که به دنبال یگان بحث و مناظره هستی از یگان کس برو گوید حرامه خیلی بقتی بخندم و شب خیلی و دیگه شفق. بردار میشنیم در اونجا زیق کده و یک کس بدره یک کم تر بخندونم و کم تر یک فکرمون یک موتیواسیون یک نه یک تا پرووکاسیون کنه که همی پرووکاسیون نمیدونی چی بردار پرووکاسیون کنه که مغزهای ما کم تر یک بجمان کور شروع کنم فهمیدی انا و بیبی بردار اویدی موسیقی 100% پرووکاسیا را اویدی موسیقی بیبی بردار همین موسیقی البته که چی گونه نیت کتش ما او را گوش میکنیم مثلا ما شش مقام گوش میکنیم ما نمیگیم که شش مقام حرام است برای چی؟ برای که در شش مقام گپای قبیح نیست گپای بد نیست گپای ایسو اوسو چیزها نیست یک تربیوی هست فهمیدید برادر و که شما گوش میکنید شما هم حلاوت میبرید و هم یک نصیحت هم میگیرید فهمیدید اما او موسیقی که درست. مثلا اما رباعیات زرافشانی خواندن جایزه بچه چرا نه او رو باید یکون گپای بد ندارد چی بد دارد موسیقی حرامه به فکر عشق من و عاشقی هم هست. عشق عاشقی برادر که بیت همین دین اسلام دینی یک چیز نکنیم چه گم تاریکی من خودم طرفدار همینا هم اخی نگفتستم من خودم طرفدار اینا هستم همین اجازت هست بدی ندارد عاشقی این همش خوب است و ببینید که موسیقی حرام میشود نه خیلی رپرها میبره که ما چای را ما مدری را ما خواهری او را ما ایخی کدوم شو و ایخی کدوم شو وخی اینه البته حرام میشود اخی این اخی در ما نظر داریم که موسیقی حرام است اما که من مثلا موسیقی گوش میکنم ما گفتم قرآنم گفتم حدیثم گفتم حجه هستن که میگن که موسیقی حرام است از سببی که در آنجا آدم را دیوانه میکنند گپای بد خب این خیلی بگیریم 100 سخنهای بیهوده گفتگی است در اونجا درست انا ببینیم کتاب هست مثلا کتابای هست که نمی چه گم
китоби ҳаромам ҳаста. Китоб ҳалол мешавад, албатта китоб ҳалолам мешавад, китоб ҳаром мешавад. Барои ки як хел китобҳое ҳастанд ки ба ҳар гуна чизо даъват мекунанд, ё ки оиди ҳар чизое ки эҷозат нест гап задан, масалан гап мезананду менависанд, фаҳмидед? Ё ки ягон одамо масалан ҳамун репер набошада, ягон чӣ гум эстрада бошада, ё ки ягон одаме бошад ки бурояда шеър хонад ки ман тра чихе ман тра дӯст медоштум, ман тра чихе ҳамхобагӣ кардам, ман чихел катида, и ҳаром аст албатта ки. Аммо одам бурояд як лафзи ширин кате, як ману ту хулоса дудайроем ҳеҷ не ки якҷоя шавем. Хай чи аст? И ягон бадӣ нест аст ку. хуб ҳамин аст дига. خب چی گپ خبر دیگه بردار ای صورتی چی همونده صورتی پرچم سومونیون نمیدونی؟ اوه بله، اینا کمتر خودم کرکتیروفکه کردم. اینا از نول ساختم. اونی که در اینترنت هست و در روی سنگ است و بعضی در روش خط شدگی است، بعضی سنگاش افتادگی است. بعد 5 تا هست، اما 5 تا گل برابر نیستن. و من یک تره کردم، بعد با اوگلی 72 گرادوس توبش دادم. 5 تا کپیا هست، یعنی که اگر همون وقت هم کپیا کنک می داشتن کپیا میکردن. اما گل هایی که در اون اساسیش در روی سنگ کردگن و گل هاش کمی فرق میکند. اینش از وش فرق میکند، کمی کلانه مایده. اینا بعد خودم تیار کردم و برای خودم فقط. اینا بی بردار. این نمونه برای ما یک تا نمونه هست. نمی کامنتاری بد رو بخون. نمی تاجیک لاین نوشته کو 777. اول میدوره میگه که چیز میگه که کنی کامنتاریش زنی ترکو رو هم خیک نمیگه، فهمیدی؟ شاکیمی چند سال شد ما مقابل همین افراطی ها میزنم. اینا رو میشناسم. اینا بی دا درست بی چی خیلی فکر میکنن. زنی ترکو رو هم خیک نم، بعد پایو میره با میگه که باردار این موسیقی نیست، استغفرالله تو مسلمان هستی؟ کی میگه موسیقی حلوله؟ تو مسلمان هستی؟ یعنی میدوید یک قوم ملت بزرگ حقارت میکند، بعد میدوید با صحبت که تو مسلمان هستی. یک 5 دقیقه پیش خدا میدوند و 100 میلیون مسلمان حقارت کرد، دشنام کرد، گناهش گرفت. با درماده میگه که موسیقی حلاله با ما با حقارت میکنه. بعد چه کتی آدمو هم صحبت میشه من نمیدونم. بعد بخندیم دیگه. شاکیمی من قطعی و بحثی علمی درون دینی میکنم که مشکل هر یک تاش عقیده خودش دارد. از گفتی که با ما را حلاله، برای تو را حلاله موسیقی، برای من هم حلاله. اما اینا دلیل های دارن که این موسیقی هایی که ما گوش نمیکنیم که این اونها را میگن حرامه. ما بسیارتر شجریان گوش میکنم. قطعی دو سه تا تاجیکایی که فلک میسراین، نه که فلکی هاشونه نه، اینا زور میخونن. نه که روسی، انگلیسی اینا را من اصلا گوش نمیکنم. آنها را گوین حرامه ها. نه که در فرهنگ تاجیک موسیقی بود. نگاه کن پیش از اسلام ما باربد داشتیم، بعد از اسلام رودکی یکمین شاعر و نوازنده. اما رودکی را تو موسیقی میخونی گفته کورش کردن کو؟ نه و قرمتی بود. قرمتی ها میشناسی کیا هستن؟ قرمتی ها فهمیدگی هستی؟ نه قرمتی من نفهمیدم. قرامتی اینها یکی از همون شاخه های دینی هستن که از طرف اونها غیر مسلمان دانسته شدن و اینها را حتی حکم قتل دادگی بدن و هر جا می دیدن اینها آدمایی بودن که آدمای عالم بسیارتر. این همین ابن سینا، رودکی، اینا اهل رنگ ما نبودن. اینا عقیده اسلامی باطنی، اینا صوفی بودن، اینا باطنی بودن، ظاهری نبودن. اینها را قپیدن نکشتن یا چشماشون کور میکردن، برای که یا حمله کردگی بودن به مکه
اگر خبر داشته باشی. اینا مسلمان بودن که حمله کردن به مکه، اون سنگ گرفتن بردن کو. نمیدونم. یه حادثه تاریخیه. اینا مسلمان بودن که در آمدن زدن گرفتن بردن. بعد اینا را تا حاضر بد میبینن. ما اهل سنت بد میبینن، مخصوصا ما با یگان باروسی карматиё гуфтед ки чӣ гуфтед? ба русӣ чӣ мешавонӣ? ман нафаҳмидастам русӣ гап хел чиза. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My چون کدی یافتی good یکا؟ deeds are یافتن کرمته кармате? یا بود روبین یا بود روبین. اینها بهترین جنگاوروی دینی بودن بعد از اون خلیفه ها و بعد از اون صحابه ها. اینا بودن بهترینشون. اینا همون اسماعیلی ها بودن. اساسینز ها اکو اساسینز بازی از پرسن پرژیا از همین ها گرفته ایگره ساخته هستن بازی. карматы кто такие? Send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions تو به هر حال نمیدونم. تشکر زیاد. who follow him. انکه اینجا مقصد ما چی بود؟ اینکه همین رودکی قرمتی بود. من شروع این بسیار چیزه، این بسیار معنا دارد این گپ. ناصر خسرو اینها هم چی بودن؟ این مسلمان امروزه تاجیک اکو نه رودکی را نه ناصر خسرو اینا را پریزنود نمیکنن. چی با؟ کافرش میگن؟ یا قرمتی بودن یا اهل سنت نبودن. نفهمیدم. کافرش میگن، کافرشون میگن. نگاه کن، ما نمیگوییم، من و تو نمیگوییم، ما نبرات ناصر خسرو و حافظ ابن سینا را اینا را قبول داریم. یکی اینها که افراطی هستن زیاده روی میکنن در دین، برای یک عقیده خطاشان اینا را کافر میگن. اما اینا را همچون یک شاخه دین اسلام میدونم. تمام اینا مسلمان هستن که رویششون دیگر است. Чи бы мы намёвым хамичиза дар чи? Хичи неёфтеста. В традиционном суфизме, особенно в ранге суфизмских школ, считаешь нормальным законом веровать в то, что праведные люди и друзья Аллаха, аулия, могут удостоены чудес проявления, карамат. Карамат и худо. каромат не! И каромат аст. Карматы. Дай поён навистам гу карматы. Чи неёфтеста моиди ҳамин. Манам навистам. Гӯ ягон вебсайта ёвед як силкаша копия кунед партоеда гашава. Кто такие карматы? Кто такие карматы в исламе? Карматы крупные военизированные религиозные политики. Вот в Википедии вышел. Окей. Будет интересно. Создавший в 80-х годах утопические общины в Бахрейне традиционно их отделяли исмаилиты после того, как их лидер Хамдан Кармат не признал основателя. Хоп. Ира хондан дар курая. Анака ҳоз медона чи? Оси помириҳо бисёрш инам хеле ақидара доранд. Инҳо азбаски мусалмонон душмани инҳо шуданд, инҳо забони худшона придумат карданд, забони худшона сохтанд ки аз инҳо дур шаванд ва ино мерафтанд кӯҳҳо дар онҷа зинда
میکنن از این مسلمانایی که امروزه داریم که تاجیکستان بسیاری مسلمان عربستان از اینا میگریختن، اینها افراد اینا میزدن اینا را برای عقیدهشون. چه زبانی بدخشونی ها شما در نظر دارید؟ فامیلی ها عقیدهشون اسماعیلیه کو نه عقیدهشون دیگر است اما زبانشون اوایل زمان داشتن خیلی همین زبانی قدیم زبان قدیم مثل زبانی یغنوبی و همین است دیگه بختری و نگاه کن ما مردم سغد هستیم، اونها بدخشانی ها سغدی نیستن کو. خب بختری ما سغدیم. بختری چند خلاصه اونها هم زبانشون مثل زبانی سغدی بود یا بسیار یک چیز دارن چه میگن مانندی دارن زبانشون، همین زبانی یغنوبی کتی زبانی اشکوشی مثلا خیلی مانندی زیاد دارن. فهمو از خدا میفهم یکون چی از یغنوبی از سغدی. من یک چند قدر پیش یک ویدیو نوار کرده بودم خلاصه همین زبانی یغنوبی زبانی همین بدخشانی مثلا اشکوشیمی یک به یک مونده بودیم که من نمیفهمم البته لیکن بسیارش مانند داره مثل همین کلمه زبانی چخیگم پرسی هم بسیار است فهمیده. از کدام قشلاق میشی از عینی؟ ارمتان بمرم ارمتان میگوید که دختر ارمتنی من تارم و تو تنی. بله رشته عشقی مری میکنی و میتنی بید ارمتان بید اینجا که بلغت درمده است جمعهون کی باشد؟ جمعهون سلام و درود جمعهون здравствуйте هستید نیست؟ این جمعهون نویستنی بوده است بعد جمعهون نوشته ممکن جمعهون باشد کی میدونه. جمع здравствуйте вы здесь؟ سلام علیکم برادر. وعلیکم السلام خوبه درسته؟ بله جمع خان. سلام علیکم برادر. سلام صدای ما پست است که بلند است؟ بله جمع. نسبت با آواز جمعهون آواز سلام بسیار علیکم برادر. روزی برادر خوبی تنجی؟ زنده باشید. علیکم سلام کبزم برادر اهل عزیز برای نشریات هم ویزا چیز کردی؟ اون را گفتیم یا 24 سخن بگو مکه گرین کارت ویزا نه گرین کارت. صدای شما پست است برادر اهل عزیز. گرین کارت صدای ما هولم پست است چی بود؟ صدام پست است به خودو کی؟ آوازا بزه میایه برادر؟ نسبت با آوازه خود برادر پستم برای همون ویزا وای کردیم گفتیم یا 34 سخن وای کنم هوزیم مکه جان پست ما است خدمانی هوزیم یاده بارم خیلی کلم نشده هوزیم باریدم. پسته جمعهون از اون آواز ماشین ها از کو آواز شاحکیمی هوزی چی هوزی؟ از آواز ماشین های تو آواز شاحکیمی کم میبراید. خب چی گپ خبر چی گم چی در کور از جمعه خان گپ زنید؟ بله آوازه شما سازه برادر. زود گپ زنید چی خدمت؟ این آواز عقیم رفته گیه. بله چه خدمت او دی گرین کارت چه خدمت؟ بله برادر. او چه خدمت؟ ساز شد برادر. ما آواز ما نمید ما شما را فهمیدستم. آوازه ما پسته برادر. واه بلین آوازت 100% گپ زن خی. ساز شد برادر. سوزه
мегӯм бародар мо яда бор рост дига ба ҳам документора пешниҳод кардем набурома. чиш набурумам. ҳамин вақти грин карта спорӣ мешавад ку бародар. ҳамин вақте вай тақдир насиби шумо аст, вай худо медонад мегӯм ки бародар ки мебарад. ҳамин грин карта яда бор спордем мегӯм чиз нашид. результат набуромад мақсад. ҳамаш дар дасти худо аст, вай ҳеҷ кас намедонад ки борид мекунад ки бой метиҳад. соз чӣ? бовар кунед дилма гирифт ҳамин авози чиз гирифтан. Бародар, мара агар фаҳмед садотуна хубтар кунед, авоз садотуна хубтар кунед, баъд рӯед оиди грин карта бародар дар телеграм канала мо чиз кушодагӣ ҳастем. марҳамат рӯед, навбат гиред, мушкиле нест. аммо кӣ мебарад, кӣ бой метиҳад, ин худо медонад. ин мо дар дасти мо нест. якамҷода ҳазорҳо одамо меспоранд. касе ки бурд кунад, тамом лотарея. шокими чикор мекунӣ дар Европа? дар Европа муҳоҷирӣ чикор мекунем дига? кор масалан кадом кор мекунӣ? Чӣ рафти онҷо? начальник свежий воздух. маълума ҳар бегаҳ эфир мекунӣ? ҳар бегаҳ аз бекория кадукорӣ дига бародар. шумо чӣ? ман дар Россияам 8 сол мешавад. ва онаи дар куҷои Россия? Чӣ ба онаи 4 сол дар Пенза 4 сол ман хондам, 4 соли дигар кор. Пенза чӣ кор мекунӣ дар Пенза, брат? инҷа ман прораб, ман объем мегирам, мезанам объект, худам прораби самостоятельный. сохтмон, сохтмон. авози мо ҳозир соз рафтеста сохӣ? ҳозир омад, овози баланд. мақсад ӯ одам омад, овози баланди аккаунти вай овози тра паст кард. овози вай бисёр баланд буд. ай пеши овози вай овозиту намебурам. кадом ихтиёра мешиносӣ? не ба худо кумекунем. кия вай намедонам. просто ихтиёр буд, ваям ҳамун айнигӣ буд. чӣ буд? дар Пенза мехонд, ваям Европа рафт. ман аз деҳаи урметан бародар, ман намешиносам. вай айни калон аст, вай ҳар хел деҳаҳо дорад. ана айни яке аз деҳаҳо. медонам, вай аз рарз буд. рарзи шариф. иша мумкина, лекин ман намедонам. и деҳаи ман намедонам рости гап. ана дота боз кунем я дота бизанем. агар ки бо чӣ бошад, мумкин дигар деҳода мумкин бошанд. ман намедонам. ман инҷа чиз ман сохтмонда кам кор мекунем. ҳозир ҳамин донишгоҳ коллеҷ ба хондестам. гуфтам ки як кору зиндагӣ ма камтарак иваз кунем. ҳозир дар паи коллеҷ ҳастам. дар Россия мо хондагӣ ҳастем. дар Россия дар Астрахан, дар бодак ҷо буд. дар Екатеринбургам хондагием. Пенза ҳамун наздикои Екатеринбург буд, не? не, Пенза байни Самараву байни Москва. ай худое, ӯ тарафо. блин, маъюдум буромадааст. ман чӣ Астраханда будам. Астраханда донишҷӯ будам. чанд солаи худат? ман калону бародар. ман 40 сол қариб дорам. 30 сол. не, он суратҳои вақти мактабита дидам ку мондагӣ. суратҳои вақти мактабӣ качество надошт. мо ҳам вақти мактабхонӣ сурат мегирифтем, качествоаш ҳам хеле буд. агар бошӣ ҳамсини соли худмонӣ. 30 сол дорам бародар. 30 сол дорам. вале ёшам. фаҳмон. вале ёшам. 95. бача хеле шумо чӣ дар Россия тиктока истифода мебаред? бачаҳо фақат шикоят мекунанд, мегӯянд ки мо истифода бурдан наметонем. шумо чӣ истифода мебаред?
ози махсусан дар Пенза, дар ҳамо гирд атрофи Пенза, Ульяновск, Рязан ин ҷоҳодаe ку Саратов интернета 2 моҳ 3 моҳ шуд ки полни куштагиан интернета ба ғайр аз интернета мекушанд ку ба ғайр аз ВК, Яндекс ва дигар чӣ буд? Макс кор намекунад дига ҳичи. Яндекс, ВК, Макс тамом. Ма VPN харидагам. VPN або мехарӣ? Ё ки мезанӣ? VPN-ам мехарӣ ку яън ҳамун зур кор мекунад. Мехариш ё VPN-ам ки мехарӣ, download хелиш мекунӣ? дард намекунӣ реклама Просто мехарам. скачат Дондоат мекунӣ? кунӣ скачат кунӣ нам эваш ҷои мо интернета куштагиам. Мо просто скачат кунӣ кор намекунад. Мехари яън ҳамун интернети баҷоӣ. Ман ишане ки намедонистам. Ягон бор нахаридӣ дар Не, Россия истифода ман накардӣ? чо мекунам харида братан? Ман ҳамин бипулша ман агар ки Охи Европада ҳамаи чӣ дар гирондагия дар Европа. Не, ман дар Россиям будам ку VPN скачат мекардам, лекин чагом бепул истифода мебурдам. Хеле чиз набуд ки ман бо вайда пултиям. Нигоҳ кун, бепулшам ҳаст. Мегум ку ҷои мо интернета куштагиам полни. И программарам ҳар кас и бот қати мехари ключа. И ключа бот қати мехари. Ина промой намешавад. Мешавад аз телефон местоположениета дигар кунӣ ва местоположение дигар гирон накунӣ ки набинад. Масалан ҳозир айма тарафи Европа хуш кардагия. Ҳозир агар ягон кас проверка кунад ку Европае. ID ма ҳозир Европае. Баъд ҳеҷ чиз намегӯянд хеле чагом давлатдор. Агар қафан штраф дорад, закон мумкин нест. Не ки интернет надорем мо. Махсусан дар центр полни куштагиан ку ҳичи кор. Аввал ҳамин Яндексам кор намекард. Гирифтан мардум як гап чап кардан Яндекс, ВК, Макс тамом. Шабона мекушанд ҳаминора баъзе вақт. Ҳозир WhatsApp, Telegram ама кор пуромадагия ку хабар дорем? Девонагарӣ ман иша намедонистам. WhatsApp, Telegram полни акор биромадагия занг зада намешавад, фақат навишта мешавад тамом. Ман чӣ рости гап хабарам надорум. Медонистӣ ки маҳкам кардагиан Google, YouTube, TikTok истифода бурдан намешавад, аммо пурра маҳкамша намедонистам рост гап. Хоб, муборизаи шумо ба ҳамин чӣ гуфтед ба чӣ иғвогаро чӣ хел аст? Ифротиҳо? Ихроҷиҳо гӯем хоб. Нигоҳ кун. Мо аз кӯдакӣ бо ҳамин таълими мусалмонӣ калон шудагием. Аз кӯдакӣ ман падарам ёд додагия хондана фақат. Баъд худам кунҷковӣ мекардам, худомӯзӣ мекардам, китоб мехонам, ҳадис, таърих, сира ва тафсири Қуръона. Ҳамин садои шумо бурӯмад. Садои борон. Ҳақиқатан ман имрӯз садом безеб омадааст. Ман намедонам чӣ ба. Ау. Сайдчейн. Ҳамин чӣ боша? Сайдчейн. И чӣ боша? Сайдчейн. Намедонам и чие? Sidechain. What does this mean? Sidechain. I absolutely reverb. Ау. Ай ки ҷои Тоҷикистони бародар. Ман аз Урметан. Авзом имрӯз безеб рафтааст, бовар кунед. Имрӯз накина тӯри кору безебам. Овозаам мебинӣ?
авозу ганда хароб шуда ганд бовар кунед хуб дурум хобе дурум ки худоя хоб равум агар ки хоб равум ку баъд шаб хобум намебарам маҷбурам ки тоқат кунам баъд шаб хоб равам агар ки рӯзи хоб бирам шаб хобум намебарам пага хестан наметунам хай дигар чӣ кор кунам охи агар ки ман шаб хоб наварам саҳар кор рафта намешавам барое ки саҳар ба маҷбур мешавам ки хоб кунам бача ҳа ай мисли киноҳо буреншид Baby, baby, I love you, my baby. 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 Love you, my baby. I love you, my baby. تو برای ما یک تا چه میخوند؟ شعری که از ممنون شم شعری زور داشت با 84 I love you baby با 84 I love you baby با 84 اینا یفتم شه حوز میمونم ببینه چی خیمه شوه اکه ما یک هم خیلی دیونگری میکنیم اینجا دا دیونگری نه یک اینا ҳаминҷа кӣ гуфтестааст инаме кияй мега ки ин мардум иқахид шуна ба даюсӣ задян и чӣ ҳолай вай худат як даюс ҳастӣ охи худат як даюс ҳастӣ эҳсон худат як даюс ҳастӣ охи медурӣ бо ҳар чӣ менависӣ як даюс ҳастӣ худат оиде гринкарта ҳичи не гринкарта шудагӣ нестам бародар сабр гринкарта то ҳол маҳкам аст намедонам кай ки мекушанд кай ки чиз мекунанд ҳеҷ кида маълум нест интизорем ҳокимӣ худат мехоҳӣ дар ҳамин европа кор кунӣ дар америка мехоҳам хона бирам ҳеҷ кор накунам ба барои чӣ гринкартаро реклама мекунӣ реклама мекунӣ ман наметавонам ҳамин гринкартаи педаналата гуфтем ки ака як мардуми худа як кӯмак кунем фаҳмидӣ бародар лекин мешинӣ мегӣ ки дуруст як мешинӣ мегӣ на хуи ман мекора кардистан барои ки навхе гусалаош медурӯянд ин мардуми қахӣ шуда ба даюсӣ задян ин чӣ ҳолай меги ки нахуб ман ба ҳамаи аблағҳо як хелош натури ҳастанд да аблақ ҳастанд конкретна лаҳзи кӯчагӣ кади гап задистан мегӯ ки охи як хелос садқаи як тин шаванд садқаи як кӯмак шаванд садқаи як сухан шаванд ба номи худо афсӯс ки ҳастанд хеле зиёд ҳастанд мардум дар байни мо хуб мо кӯмак кунем лафзи айнигӣ кай гум шудааст ту чӣ кай гум шудааст аз ман
айниги охи гап намезанам. Мастшоёрам ранги ман лафзам алиш шуда ки тамом. من لفظ خودت از کجا است؟ لفظ کجا میشه؟ برادر من لفظ من علیش نشده است. من حوزه عینگی که تو گپ زدم ممکن که تو بسیار گپای منو نفهمی، فهمیدی؟ خیر گپامو میفهمی لیکن چه گم یه خیلی کلمه هست که من مسچاهی هم میفهمم آخی. من حوزه من عینگی گپ زد حسین بچی. من حوزه خودش میفهمم 100%. من عینگی یعنی میتونی گپ زدن ها؟ فقط میخوای ادبی گپ زنی. چطور من نتونم؟ من خودم عینگی هستم، من خودم ارمتنی هستم. چطور من نتونم؟ میتونم گپ زدم. من بچه من پدر و مادرم عینگی ارمتنی، دودم، اپیم همین مایون عینگی من 100% گپ زدم میتونم. یگان درست چیز نیست با من، چگم دشواری نیست، یگان چی نیست، همش آسان است. ما لهجه خود را هیچگاه فقط فراموش لفظت ادبی کردی بعد برو نه من اکن تاجیکی گپ میزنی. من برادر چه میگن مثلا یه خیلی آدما مجبور میشوی که همین کوچگی گپ زنی برای که نمیفهمن دیگه زبان ادبی هم. این همین حوزه درآمده است. نه این مردم این قخیت چونه بعد عیوسی زدن که چی خوله این کتی خیلی ادبی گپ زنی ادبی را ممکن که ای بی بگوید نفهم فهمید. این خیلی کردی مجبوره که همین کوچگی گپ زنی دیگه. نه دیگه چی کنیم؟ خب به هر حال حسن بنده الله حسن السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. چی حال دارین مردم؟ الحمدلله کیف حالک؟ خوش به حالت. ارمتنی در کدام اولاد میشه که ارمتنی؟ ای بچه خودت هم ارمتنی؟ تی هم ارمتنی؟ بخدا گو ارمتنی؟ جون دارم بخدا. من از همین مساقان ارمتان، همین مرکزی دیهای ارمتان، من اولاد محمودوف ها میشناسی؟ خدا جون تماس کنم. امر بچه مهرداد گو؟ بچه میشناختگی که مرمته. خب شما کی؟ خدا جون تماس کنم. ما تو با فکر نمیشناسی که ما سمعرفه. خب خونه هاتون کجا با من بگوید شما؟ من ممکن دونم. ما اسکوات. اسکوات طرف چپ بودن؟ طرف چپ؟ نه این طرف ماسوخون موبایل میموند. ما اون طرف پنجه کدروکی من با این طرف چای خونی بعد لنگر با خیلی این طرف بود. ما اون طرف. شما خونه‌تون طرف لنگر با؟ نه ما اون طرف نبارد بود که من این طرف پنجه کدروکیه. ما دماسوخون اون طرف. این بعد این طرف ما با اسکوات میشه ماسوخون میشه با این طرف بعد چای خونه لنگر با خیلی برای میری طرف عینی. اگر تا اون طرف بیایی و این طرف ما خیر میشیم. فهمیدم. اون طرفای شما من راستی گپ کم رفتگیم فهمیدید. اما من تا کجا رفتگی اسکوات من تا کجاش رفتگی بسیار من میگویم تو نوزی ها یک جای هست که پایون مفروی نزدی کوپروک میبروی که یک گذری هست خیلی میدونی تو سر شخوی میگویم گذاری تاپ سر شخوی تو انا اونجای من رفتگی بعد اونجا به اسکوات بود یک مسجد هم بود یا کی چیز بود چی میگن مسجد مگزین تو انا اونجای من رفتگی همونجا خونه ما همونجا ده من راستی گپ که خیلی ممکن اون که افتشی بینم ممکن شناسم با خیلی بسیاری چند سال من اون طرف بودم و خیلی نیست لیکن میشناسم بچه شما تی سوس هستید بردم بخوات هستید خیلی الحمدلله شما مهردادو در کجا میشناسید همسین فیلم مهر بچه نغز شما خیلی خدا بینن مهرداد چند ساله و مهرداد نو 25 است چند است ها 28 وای دانون نخرین هم قبود وح اونایی وای من که مردود که مایدکک بود من همین که تیر چگون بوزی میکردم دستش گرفته راه میگشتم همین گفتم که نخواهم که کلانش دیگه باشد بنازکی زن گریف نه شما دوست در کجا کی
شما کجا بکی؟ ما در پولشه ها کور سلافکه خشوانی خارک کور بور هم خوب ناست الحمدلله شکری پروردگار میشود گاز جخی دوست یا کی یگون کوری دیگه نه همین دارم بچکنیم در فیرم شوفیوریم دارم کورو خوب الحمدلله بد نیست میشه شکری زبانی پولشا که لهستان میشود زبانشون یگون چه یاد گرفته یا کی چخه این نه از سولچان خشد اومده من پرسی روز که ازش نیو کتی کار میکنیم زمان پاپونوش نوع نکردی نه خواه که کم کم یک کور و مور و یاد گیرد بفکرم چیز باید نداره خیلی این چیزی تو تاجیک مردم فقط چیزی گنده تیز یاد میگیرن چیزی خوبه نه همین گندش هم خوب است همین یاد گیرد همین گندش هم خوب است خوبش هم یک شپراویش دوبجه انا بو چی میگن من در یک دوستای همین پولش دارم در همینجا کار میکنن انا کتیوشون با میشنم یک همینجا زباناشون هم یاد میتیم مهم بنده که گنده چیان همین رنگ ناچیستو برینن همین لباساشون و پوشاکاشون همین کال کرده نه من اخی در حساب چیان در حساب اینا هم اخی سویت سیوز بودن که اینا هم خیلی روسا دورن ده خیلی روسی دورن هم گوجه که خیلی روز رسیدگی هست هم ناچیستی دورن لاتویا لیتویا اینجا گرمان دیگه دولت ها دیگه رو فقط همین کجا هم 15 دولت سیاسی هست اما دولت ها اونجا چی دارن خیلی ناتسیستی و خیلی همین ماشینیکی و خیلی پول خوری و خیلی تنیک کاری چی کاری گنده ای دارن ده شما همین چی نکرد گیده فیلم گریوگریز نکرد گیده نه وزی هم خیلی فیلم هست یا نه سوله هم اگه هست و که فیلمی در نظر ما شما گریوگریز و اینه که گوزی قبشه هر یک چیز میگم که ریسپون دولت دراز میگم دولت گریز دوری پیش اما bütün turmuş dediğim şey cevabı şu doğru. Ben خیلی این چیزا هایده نیست. نه منم هوزی همین خونه اومدم باور کنید همینجا اگه ما یک همین دیوانگری ویدیو میکنیم همین فکر عقیده خود رو میگوییم امروز هم در اومدم هوزی اکور اومدم گفتم کالج اومدم یه روز چی تو ساعت 12 کالج داشتم پگم کالج دارم در هفته 3 روز کالج باید روم انا 3 روز کالج روم باید انا روز اومدم همینجا شب خوب نکرده بودم بگفتم چی کنم بلین پگه با کالج رفتم در کرای گفتم خوب دارم که خیلی روزو خوب میری شب خوبت نیم برد شب خوبت نره بعد نه درس میری نه کور میری هیچی نه با همینجا شیش دیگه همینجا سلام علیک کدکتی همین بچه زنده باشه بچه من ارمیتنیا با گب ندارم ارمیتن گفتی من حیران شدم بچه ما ارمیتنی می بچه ما ارمیتنی می بچه ارمیتن کتی شما یه ارمیتنیا کم هستن لیکن در همین صحیفه اجتماعی یک بچه که اینگی هست و شعر میخوند که نه ارمیتنیا یا دوستی که از دلنباچکو هست من اسی چور دلنباچکو هستن خیلی کرگو میسول فاید دیگه باید میگن دلنباش یک اندلب هست محمودوف اندلب فرایت رو بید من قیف فرایت پیستر کم اون ویدیو تماشا میکنم دلنباش یک اندلب محمودوف هست در اروپا محمودوف نوشیروان هست از اویل مویون با کی هست با ممکن یک کسی دیگه باید باشد با نمیدونم دو کسی من توش نمیدونم اندلب محمودوف اندلب در وقت اومده که انا ویو من اندلب میدونم دیگرش نمیدونم روسیه نوشیروان اندلب بچه اما که عبدالکریم که کم از است در وقت مونده بید اندلب سال 2020 مونده بید او وای خان فهمیدم اندلب میشناسم نوشیروانش همین یک سال شده است اکنومده همین بچه دامجو کار کردست است انا نمیدونم نه چی نوشیروان ارمیتن با زندگی میکردی و پنجکت اونجا با وای پنجکن به کلان شدگی بچه همه کم بعد برای کم خیلی و بچه که اوتا اینا گوشن و در پنجکت کلان شد وای دامجو کلان شدگی بعد چیز در ارمیتن یک زندگی میکنن همون چای خونه با همون خونهشون همین من دیگه خد در اینجا لیکن من در انگلیه من
Европа нарафти ки моли чанд гуфтам ҳамонҷо равам. نه جایی که انگلیه هست، جایی که انگلیه هست اروپا نه فکر نمی‌کنم. ха ки чӣ хегум як сайёҳӣ да як истироҳат хеле гап куро. این سیاحی جیت گفتی است که درگوی دیلی اینه که کور وقتی که انگلیه هست اروپا گم معنی نداره. امریکا چی امریکا خلاص اگر وقتی که اکن رنگ هر یک چیز طبقه دارد میگم هر یک چیز طبقه بندی گیره تا همه کور زور به امریکا یکم امریکا بعد دوم خیلی انگلیه بعد درشی بعد کانادا و بعد دیگه جو لیکن همین انگلیه یک چیز بزب یک چیز بزب شما دکیره اینجا همین بورون نه بورونش من بورونگریش حجت کنش بزب مثلا اوز همین права به من همین پاگی دیگه اگزامین دارم یکماش غلطی دام یکماش یک تا سریوزنی اشیبکی کردم خطوگی یک تی گذاشتم نگفته بودی یه روز وای کرده در اینترنت نگفته بودی که سپوردم گذاشتم вы споридам правила дорожного движения яъне компютер кади экзамен меспорид ку тест ҳави споридам навай қинай вай ганда қинай барои ман ха қинай аба ча забони англискати правил пдд аз ёд мекунӣ худи англичану споридан наметавонад 50 чанд фоизиш наметавонад споридан хоб ман ба ҳар ҳол споридам дуюм карате споридам баъд ҳамин як ҳафта пеш экзамени ронандагӣ доштам однополосное движение бурумадам надидам балин ҳамун чия номаш чи буд знака надидам да пешам ҳамин саҳари падананад рафтусем ки як мусоровоз блядь мусоровоз мусороша бор кадестааст да пишташ ҳамун чи знак монда ки ҳама знаки аҳамия надодам мардак бурен ха рафтусем ки гуфт ки ҳаминҷа бу дасти рост топте гуфт ки ман гуфтам ки унҷа встречка бояд биёд да дасти чап мошинам ҷо кардам баъд тарафи рост бурумадам ҳамин бурумадам ки как ҳамин зеркала мебинам ки вай мусоровоз бу ҷиқида умдусаст чигум да лайни встречка да баъд ҳамин дидам баъд савол додам гуфтам ки ҳаминҷа чи однополосный буд one way road ҳо гуфт ҳамин ҳо гуфт ки гуфтам ки бля значит я не знал дорам чиша ҳамин рӯз чанд чиш дорам кани вай кам телефон короче баъд чиз намонд ман гуфт ки давай до свидания гуфт зиқ кард ма баъд чиз прави ту акун эмени чума прави права охе инҷа прави чӣ надошта бошед ку чӣ мегӯн прави дига намешавад бояд ҳатман прави местный дошта бошед барои баъди як сол агар ки прави тоҷикӣ ягон дигар право намешавад танҳо прави местный мешавад инҷа ба баъд инҷа правеш спурдан натури вазбин аст ба фикри ман барое ки чагум ҳамун европа намедонам чӣ хел аст лекин нисбат ба америка хеле вазбин аст да ман ҳозир манам мемонам европае намедонам инҷа масалан танҳо ба забони англисӣ меспорӣ танҳо ба забони англисӣ правае меспорӣ ба дигар забонҳо мумкин не ана америка бошад инҷаам ба фикрам ини полша мешавад ана полша молша короче одамо чо мекунанд ини полша осона чӣ хеле ман намедонам унҷа харидан мешавад ини полша ман бигуфтанд не моин полша замина права кардем ҳамаҳомо унҷа қонун ровар ки касе ки омадаги 6 моҳ пас метавонад прави худша замина кунад алиш кунад хуб мо правимо замина кардем ами оз меган агар мисол мо дар полша ҳай кардам фарқ надорад мо метонем ӯ рӯз ки гуфтанд ӯ рӯз як мардак мана гуфт ки ози мо чӣ кардагим мо мегӯд чӣ мегӯд чӣ кардагӣ да мақсад ози правета замина кардагӣ агар мо ози германия равам мана как ин европейский права намегӯнира ина мегӯм ки как замина фаҳмиди дар чандум пункт дорад мегӯ дар ҳамон пункташ навистагӣ ки замина права мақсад ки оз мо германия равем бояд дар германия мегӯд бояд бо прави германский кунӣ агар ҳамин прави худи полский бошад германиярам туи мисол вай намекунад чӣ намекунад гӯем европейский права гуфта чӣ намекунад ғам наметад европейский не ки мо мегӯяд ки дар ҳисоби иваз кардагӣ ҳамҷа навистагӣ бояд германия равию бояд ай сар бо гуфти ту бори спории хонии бад гирӣ
یا 6 ماه در گرمنی هم اجازت بعد 6 ماه اجازت نه دیگه این روی توجیکی کرد این европейцо англия мебиён иваз кардан метунанд сатвоист дигар давлатҳо намешаванд европейцо англия мебиён муҳлати 5 сола чанд сола бояд иваз кунанд агар баъди 5 сол иваз накунанша 100% бояд ҳамеша аз нафс буридан ана баъд чи ман ҳозир ман мондам инҷа суратиш намедам мебинед намебинед короче your serious fault junction turning right яъне ҳамин перекрёсток дасти рост тоб додӣ ана баъд якта серьёзно дошта бошӣ сразу меғалтанд инҷа your driving fault яъне ошибкаҳо 15 бояд дошта бошӣ 15 зиёд дошта бошӣ намемонад ха ин move off safety яъне ҳай кардед ягон дасти чапа дасти рост надидед ин как бы не считается мегуд иқа чиз вазине ана лекин ҳаминам 15 шавад намемонад ана хоб ба ҳар ҳол акои регар марҳамат тинҷен сӯзен сиҳат саломатен бародар Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Wa alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. Wa alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. खूबे सोजे सलामतियत खूबा Shukri. خیریگاه سوز سلامتی خوب حسن خوبی سوزی الحمدلله شکری خدا بچه آدم میشناسیش میشناسه که جان خودت خیلی کار برات موضوع تو درباره چیه درباره پروای چیه همین در اومدم نه ما همین هم کشلاقی بر اومدیم دو کچه چق داریم دیگه یک موضوع یک موضوع همین یا صحبت کنیم بگذاریم چی خیلی گابزا بردار چی موضوع علی گم نیست اگر کسی بتوند جوابش هم میتد نتونست همین روز یک رولک تماشا کردم یک برادر توجیک انا تایوتای 6 نفرن 7 نفرن گرانیسا چی مسکو دوشنبه تاکسی کار میکرد در گرانیسا قزاقستان برآمدن قزاقستان و درآمدن روسیه دا ماشین تمایو در ایوکواتور میبینه سیونکا میکنه گاب زاسه نشون میده میگه برای چی انا این ماشین بوی داد در تاجیکستان برای چی تاجیکان نگرفتن چیوکی خودش نداد انا ما همین فکر کردم یا باید اگر که با جایی که تاجیکا میگن بوی دادگی های تمایو با جایی که تمایو زبش تماشا کنم میگه که نما بریدگیم همه فکت دلیل خاطی برورم باید ماشین هوایی میگرفتن ای دستش خاطی بی با یکون و نه پروستا میگرفتن یکون کارش یکون چکم علاوش میزدن یکون برخلاش میکردن که چیش بینا اودیتورش بینا که تمایو در یک دولت مایدهک در یک دولت مایده رفت بویدود بینویشه انا اصلا ماشینش ای دستش گرفتن ولی اودیتور مایده چی فکر میکرده باشه اصلاش تمایو رفت اونجا برید ماشینش ندادن پولش دادن یا که اگه کاراچی اگه وای میکنن برای چی همین کارو نکرده باشن من نفهمیدم این قیصادون فکر کردم من با چشمی سر ندیدم که در یگان زبسکی با بچه که توجیک بریده باشه تمام بوی داده باشه یا که ایش مقصد کنکرت نشون نمیدین پروس رازبورو شو دیدم واقعی شو که ایش میگه ما بریدم و ایش میگه نه ما بریدم خبردار نمیدونم فکر عقیده شما و ما همین گون کپون کمی شده انکریس نداره سبسو همه تماشا کردگی همون کنکرت جایی که گذاشته باشنش نه من جایی که گذاشتنش من تماشا کرده بودم در همون اینترنت میگذرد و نه که اون بچه رو هم دی نبود پری روز در اینترنت ویدیو دیده بود که تمام ماشینش بوی داد نداد گفته است بودن من همین تماشا کردم این چیزو با فکری من که مسئله یه سر در نکنم برای تمایو سر شخره برای میلیونر نکنم یا تیمی ما بتونه تیم ما بتونه پول بگو یک اصلا کاری نانگاکی کاری ناموسکی اوخی کاری ناموسکی گپی تو توغری و اوخی او چیزا برای ما به تو با فکرم چی نیست من راست گه بکر من با همون گون که اینترس نیست من اهمیت چونه میتونم همون خلایه مقصد رفتن و انا رابندی شدو که آدم او شیر دیدو که مردم ازیاد کشیدن و که انا گپ خبر با جایی که اوخی مردم
خب مردم تمای فی بدبخت او مردم تمای مجبور نکرده بخوام خب مردم خودش داد اکا جون وای همش شو وای همشون پیچکی مسئولیت میکنن 6 دقیقه همش ما مسئولیت خودشون کرده سر تبایرون کرده یک نمودی کینو بریم و سیومکا میکنن شو میکنن اکا کی نه بعد شما بوده بودم و افسوس داد میکنن سروشون آبایرون میکنن ایچ با موچینشان نگیریفتن این میجوشی تمایی برد برای وای سر تبایرون کری همه اکم ناموس گفت باید میگفت نه که همون خدایه просто як интерес نیست اکا جان همه خودت ناموس گفتی باید میگفتی که همون ازبکی که تاجیکستان همه را حقارت کرد چی به تاجیکا خاموشن این ای وقت همه گفتی بعد ما میگفتیم انا ای گپو ия ма гуфтагиам ма бародар ма ия гуфтам ма и хе гуфтаги мами гапа ки мақсад тоҷик уқа беқадре ки кад мера бифора мехеза миллат ҳақорат мекуна як одама ё ки як шаҳрванда не миллат ҳақорат мекуна баъяд даҳан бахшиш қади бахшидемиш не ия бояд ана кормандои давлатӣ дар посолсаи тоҷикистоне ки дар ӯзбекистон қарор дорад бояд ана официални заявление менависанд ай ҳукумати ӯзбекистон даъват кунад чӣ кунад талаб кунад ки ҳамин шаҳрванда биёр дар пеши қонун ҷавоб бидиҳанд خب درست باید ما باید که از خاطر نبروریم ده مثلا ما یک دو ویدیو نور کردم مثلا ما انا و البته که میخوام بکنم و زنی بیول همین یک دو سه روزه پیش بیولی بکسیور قرغیز قزاقای حقارت کرد دیدمش قزاقا و قرغیزا گفتن که چی گپ است با جوابگاری کشید چه مثلا دیدی چی کارش کردن با جوابگاری اینا دیدی اینا خودت میدونی نه زنده باشی من یک تماشا کردم برادر عزیز بخشش در سر گپ من یک خش رو تماشا کردم برای که ویا انا خستن ای ملت خودش دفاع کرد خست ای انا وطن خودش ای همه چی خودش اینا ما چو کردن خیر اون بخشش پرسید کو اگر هاز یک شهروندی توجیک ای توجیکستان و فرقی ندارد چی زبانه باشه دولت ما دولتی تری یک فقط توجیک خالی نداره چند ملت های در دولت ما اگر بخیزه هازی پروتیف توجیکای خودش یک بگه وست توجیکستان میدونه باید چی کارش میکنن در اینترنت ها انکی اورا مالی مازاش نمیگذونه یا شیرینه رو توجیکه که پروتیف دقیق نخورده است ایو که ما با خود مویارده مقصد قانون داریم قاعده داریم بلاگر داریم خیلی اگه بلاگی رو نبرومدن دعوت نه چی طلب نکردن که مقصد همی خیلی میتونن کنکرس سرداده و حرامخوری کرده چیه نخی سایتش ای حکومت ازبکستان طلب نکرد بگه که همی شهرونده ده مقصد هم خیلی گپ گفتگی ایروی قانون ازبکستان ایروی قانون تاجیکستان ایروی قانون ازبکستان بگیره یا مقصد مسئله شو بینه بدروخی علی بقا که келинг приглашение روی کدام تا келинг медренами банк-бунг хи я тебя не понимаю зайди пообщаемся что ты там всякие пишешь я тебя не понимаю я узбекча yok тоджикча гапир узбекча yok тоджикча гапир эна пригласительно я тебя отправляю ты не принимаешь пишешь такой черт не кам як я мегум дават друи мекна пригласительные нами бьён сообщение нам я набью хамора мегум нависта мешина но хубиш намеша ки як бурмада я бур садота баланд кини хаб бафам чӣ мегӯӣ ки ты чӣ найсага бир мара бардор фираш киян сози бе фира ты нести ҳасти ина бардоштум табиё и чӣ навистай али биз бир эдик ин ман намедонам кирдик мирдик салому алейкум бародаро хубин сӯзен коротон хубе алейкум ассалам зинда бошед ман дар масъалаи друм навистам ку бародар мақсад як чие ки як одамай
еврея чия худаш армени найнацаш ам мешина эфирда худаш тиктокера чи мешина бозӣ мекуна инами провокатсияи мусулмонора мекунада як кас як одами як одами нестае ки хеле бироя рӯ ба рӯш хеле чотка ҷавобша битиҳада мақсад Jamshud mega? анаму Man fanvei ҳамара не только ислам мақсад бо натсиёра завози дита узбака бироварда ҳар диша ҷангалохта ӯ ду узбак на ақл дора на тамиз ҳар кофири мега якдигариш да кофир гуфта саргай ба худо ман як ду рӯз пеш не чанд рӯз пеш як тоҷикое дидам ки ҳамун тоҷикое механда ва як видео кардам партофтум дар тикток ҳами анамияю хулоса ман як кӯтоҳ карда огоҳ кардам ки кати ҳами сар ба сар нашед баъд як бор дига дуромадам бози ман ҳамия бинам боша га як узбака хандидестааст жёстка хандидестааст ҳами бераҳмона ҷиқидестааст баъд гуфтам ки якта дига видео кунам инаҳа ассалому алайкум абдулазизбек пулли man тамошо кардам. хулоса ассалому алайкум охи и падана тоҷикам кам мефаҳмида израил любиш израил Ol da ofir mega. Израиль. Сколько мусульман умер? Израиль. хулоса ҷамшудлар мега фаҳмидед ҷамшудлар мега хоб ба ҳар ҳол айби ки аст айби хеле ҳамон бесаводон ҳастанд ман гуфтам ки як тайдга видео кунам боҳози мебурам мегӯям ки ту чира чӣ гуфтести мон бихандам майли гуфтам дафшка гуфтам майли хоб баъдан ман чи бора куфта шинам дафашкам не фаҳмо просто обидно чия ки ганда як гапи безеб гуфтесан дута шиштае бу мега ту кофири мега о мега доказат ки ман кофирам чӯ гуфтеса худаш чихе ман ёвам масалан чихе иҷада ёвамша чӣ навистаг ҳози навистум ку ҳози навишам ман запрос рӯя мекунам ша як бор катиш гап мезанам леки ман намедонам оёди чӣ гап мезанам манам ягон саволе натяк ки баъд хандаро бимурем савол ислом айку мед савол бисёр бетия мумкин худаш бидона евреё ҳамин хеле ҳастанд ки мақсад ҳамаи забона ҳамаи лавза ҳамаи чияку хушрӯ азёд мекунанд и ма ба фикри ма и итари чӣ неста и просто ягон чиновникай ҳамхе фикр мекунам вақте ки барон элдар ман чихе ҳамата мефурӯм некиюра ман ира даъват карда наметонам бояд фурӯрем хаос як дақиқа фурӯрен ман ҳами фурӯм як бор никша навистам бибинам ку меёвамша ё ки не ради интереса касе ки моро дар ютуб дидестай ё метавонанд бибинанд ки ман ҳастам ё ки нестам совместный эфир барон элдар баррасӣ барон элдар тоҳир абдуллоев ин ҳаст салому алайкум как ты брат ира чихе ман рӯй кунам мера приглашать когда наметно вы можете проводить совместные эфиры только с друзьями и людьми которые можете знать
Нефсити? Чанд та инҷа не 10 та барунай. Барон Эльдар, Барон Эльдар. Ира мо подписка кунем бу. Инҷа на ку 1 2 3 4 та 5 та Барон Эльдар ай. Инам якмиш. Майра 36000 фолловер дорад. Идемиш чи? 1500. Инами 68 зрителей. Сейчас его смотрят, но я его не могу пригласить. Почему? Эфир кне? Намеду номера чхема дават к нам. Трансляция с гостями. Пригласить не в сети. Ира чхе дават к ним намеду номердар. Мардаг бурен. 71 кас тамошу карда истаиша. Ма ура чхе дават кунам? Эфир, охи эфир дай. Ина инҷа да пригласить хеле неста значок, фаҳмиди? Пригласить в эфир. Ози бема трансляция. У да эфира. Нависта намешава, ма да чхе менависам? Ози бе. Не, намешава. Ма да намешава ура добавить. Ма уя бояд подписка кунам. Я не хочу на него подписываться. Честно, не хочу. Сейчас игры вместе, цель. Совместный эфир. Инам хи рӯй мекунам. Агар ки бғалта. Агар ки нағалта. Не, друзья, добавить намекунам ша. Нахуй не нужен. Инам хи рӯй мекунам. Агар ки бғалта. Агар ки нағалта, ха. Чӣ мега? Ҳозир менависам сумшку. Навиша. Ина ҳозир ман чиз рӯй кардагиам. Запрос на диалог. Скажем так, ҳамон микрофонто кану бизан аз разъёмаш. Чӣ хе кану бизан охи? Ман мемира охи дига агар ки кану бизанам. Киян инами ё пайдо мешаванд? Ман ҳайронам. Ким киён ами пайдо мешаванд? Бародар. О, чо? Чӣ гап аст? Фира. Shadia Lugra. Фира, чӣ гап аст, Фира? Block him. No, don't block him. He's my friend. He's swearing. Who's swearing? No, he's not. Hey, Rami, don't say apna mera. Salam Rami. alaikum. Salam alaikum. Walaikum salam, brother. Look here, our side. No, there. What Look this side, brother. You look into north. Because my webcam here, bro, I can't see to this side. Brother. Пригласить. Барон. Ман ҳозир худам дурмадан наметавонам. Барон Эльдар. Не в сети? Что за херня? Не в сети. Уже не в сети щит уже. Не в сети. Не в сети щит. Сделать манеру, заглушить, заблокировать, жалоба, ответить. Короче, намешавай жана. охи иҷадам даъватам кунӣ ку бояд ки гап занӣ кати вай ихи вахи инам хе рӯй мекунам одамо қабулам намекунанд охи ягон тоҷикистониам нестае ки кати ягон тоҷикистонӣ гап занем. Кати ки дига дар инҷа гап мезанем?
тоҷикистони кати овозуша мада хуб омадест. Хи Islamic king. мадам хуб омадест. Hi, my friend. Hello my How are you? hi my friend, I'm Play the okay. match. Where are you from? Shokimi, play the match. Where are you from, bro? Shokimi, Huh? play the match. Play the match. No. Play the match. No. Nicola, Okay, but bro, I have nobody gonna support me, okay? You're gonna win forever. So, where are you from? Who is this? Who is this? Your score has 12. Who is this? I don't know who is You this, can. but I'm telling you, nobody's supporting me. So, where are you from? I'm from Paris, From Paris? but I live in Pakistan. Oh, you're But I Pakistan. live in Pakistan. You're living in Pakistan, but you're from Paris. So you Yeah. can speak French. No. So you can speak When I am Pakistani. child. No. Yeah, I'm sick. When I'm child, my father can go out from Pakistan. So you speak Go Pakistani. out in Pakistan. You speak Pakistani. Yeah, when I am child. Namaste is Pakistani or is Indian? Namaste. No. Namaste nahi. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum alaikum. salam. Kya hua? It's Pakistani. Alhamdulillah. Absolutely. How are you? Okay. Pakistan Zindabad. Follow me back, my friend. Pakistan Follow me Zindabad. back. Pakistan Zindabad. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। So you're ओ from भट्ट साहब आज मेरा गोल कंप्लीट करो कसम इनमें रोज हो गए किससे मैंने गोल ही कंप्लीट किया था भट्ट साहब। Okay. ओ भट्ट साहब Katiyo भट्ट چه بازی साहब میکنین؟ کاتیو چه من بازی میکنم؟ کیان من یورا نمیدونم. من همین چیزا دوست ندارم مردک برین. Она я читаю дигарура предлагаемые авторы хастас дават кадан мешавана кин у чиба нашид у барон Эльдар я бурга комку онлайн айдайджан. Ну почему я не могу пригласить его? Боже мой, я не знаю. Я вообще не знаю, я не в теме. Дуз бах хурдеста эдгаша. Охи ина ҳастас, ман ира наметавонам добавид кунам. Ин бояд шавад. Ман намедонам чӣ ба намешавад ина. 58 кас тамошо кардестан ша. хоб ёзи ҳамин 2 минут тамошо ин бача кади хайрхеш мекунем. Баъд подписатсияш кунам бачи. Инам подписаться кардам ша ина. Один хуй не могу пригласить его. Подписка кардам ша барон Эльдарда. Конец так. Ина барон Эльдар. И чё за херня? То показывает, то не показывает. Не в сети. Я вообще не понял. Не в сети. Ози ман чима подписать кардам? Чӣ буд? Барон Эльдар. Ози ман подписаться кардам ша в сети нишон доставад. Ина ҳаст. Подписка нашидай. Ёк, подписка шидай, но я не могу его приглашать. Нет, нахуй надо, я отпишусь от него. Я не могу его пригласить. Я его вижу. Маме бидум шалекин майра дават кадан наметонум. Ты ему скажи, мы таджики за Индию не запискал. WhatsApp Pakistan Zindabad. WhatsApp Pakistan Zindabad. Hindustan जिंदाबाद good. जिंदाबाद। Hindustan Zindabad? No, Why no? हिंदुस्तान मुर्दाबाद। Hindustan Murdabad. You don't like Hindustan? Hindustan Yes. no good? No. Ah, He is fight me.
Okay, Hindustan. okay. But साहब मारे आज बट साहब Okay. मैंने चुम्मी चाहिए थी Do you बट like, what do you think about वाली Israel? चुम्मी मारोगे What do you think about Israel? Israel. Israel is Good? I dash Israel बट साहब एक 200 वाली चुम्मी मार दे वो बट साहब You can speak Dari. Can you speak Dari? Can you speak Dari? But No, of sir- course you don't. He can't speak. Can you speak Pashto? no Can you speak Pashto? yeah Okay, I okay. speak Pashto Okay. Have a lovely day, bro. Take care, संगे okay? चल दी Take care, bro, okay? Thank you very much, bro. one more match No, one bro. more match my friend No, thank you, bro. No, wallahi, thank you, bro. Thank you. Have a lovely one day. more match one No, thank you, bro. only one Thank you, bro. Wallahi, thank you very much, bro. Take care, bro. Thank you. Я не хочу с ним в матче играть. Я хочу, вот еще раз поиск закину, да? А он же меня не может принять этот барон, если я... Вот смотри, я здесь могу много кого пригласить. А почему не могу? Потому что он занят сейчас. Этот барон, у него, скорее всего, в эфире уже есть люди. И барон Эльдар. Да, 65 человек его смотрят. Я должен, по идее, отключиться и зайти к нему в гости. Потом, может быть, мы сможем пообщаться. Но я не хочу я. He can speak Tajik. No, he can't speak پاکستانیو یا خیلی کلمه‌شون فارسی فهمیدین. از همین سبب اسرائیل یکم بهترین کشور نیست. امروز موضوع من موضوع استراحتی است. من در پای تماشابین نیستم. من کسی باشد نباشد برادر. ما چیز نیستیم که بچه как день прошел, все хорошо. Вот тема. Как мне надеть эту фигню? Не знаю. Таджикская тюбетейка. Я кайфую. مگر از بزمی حیا در زده باز کاتش بدیلی شیشه. Не, мне не нравится эта песня Узбегим, мне не нравится, честно, потому что я не чувствую, как тебе сказать. Эта песня может быть такая хорошая, да, то есть состав, да, но я не кайфую от этой песни Узбегим. Я кайфую от песни Малохат, знаешь, да? Конечно. Эльдар Чибут, Эльдар... Ай, блядь. Эльдар Чибут, ну можешь? Барон. Не могу, брат. Ну не могу я. На начало. Паришон. Наведу чего намешала. И на подписаться к этому шагу. И на подписка к этому шагу Эльдар, да?
Ина ёфтимша. Опять пропал. Эльдар, он там брать что за хрень? Нет, не получится. Здесь как-то по-другому работает. То ли я не знаю, почему я не могу пригласить его. نمیشود دعوت کردن دعوت کردن نمیشود نه یا تا دیگه по-любому عربای ты же араб, да? Види? Отключить как. охи ман гости шама маҷбурам ки эфирма тамом кунам. Фаҳмиди братан? Эфирма быкшим маҷбурам. Почему в Таджикистане Sevinch Мумина уважают, и она у вас полный стадион собирает? Я не знаю. Я Sevinch не слушаю. А нет, Sevinch, у него была песня такая. Хайотай, рандирай, ну-ну-ну. Не, набро, чах-чах кун. Дун-дун-дун-дун-дун. Sevinch. У него одна песня была, которую я слушал. Ёш гарен даринда, дарендан даринда, дарендан даринда, да-да-да-да-да-да, дан-дан. Потому что вы только таджик выбираете. Короче, напишите этому Ильдару, чтобы он меня пригласил в гости, пожалуйста. Вот эта песня по кайфу, слушать ее. Ha aytgancha anu sadr o'rtog'ing uylanayotgan ekan. To'yga. Mana o'sha ketyapman. Mayli sog' bo'ling. Hey, anqaymasdan qiz topgin. Seni ham uylantiraylik. Bo'ldi, tamom. Kelaman. Bo'ldi, bolam yaxshi bor. Esingdan chiqmasin. Ilohim yaxshi kelin topib kelgin bolajonim. Ilohim yaxshi keling, mega famidi. XXXXL. Салам алейкум. Или здравствуйте. Вот это нормальная песня. Zerde hayallerde saçları emberdur şemalerde İki yüzü fızergen üyelegeniden yürekine mezarlarda Erdinin buyida meyseler kaçırdı melanin uyida Keçerse oynatmaz sadrinin tuyida Gözlerim çakınaydı muhabbet köyüde Что интересно, узбеки не могут произносить букву «хей». Малохат. Они говорят малохат. Малохат. Я не знаю, почему узбеки не могут произнести букву «хей». Альхамдулилля. Альхам говорят. Ну, алло, ну вот он же малохат говорит. Правильно будет малохат, а не малохат. Альхам, вы говорите, альхам.
вот эта песня тоже крутая. Турко-таджик. Хуб, ребята, я не смог его пригласить, этого. Як бор партофта бин, чия партофта бин? Шаг гостира киштак, бади 3 мин бозиш тамом мешава. یک خرسگی بلند زنده باشه. تشکر. همه یه دوست عزیز پرسندی بکنیم. یک دوست ترکی تاجیکا کنه صد خانه بیرانه بدان میشگانی تاجیکا نیور چشمانی ترکانه نگاری ترکی تاجیکا کنه صد خانه بیرانه بدان میشگانی تاجیکا نیور چشمانی ترکانه شریکی بود مرادم این بود تا چشمی خود بر زلفی و مالم اگر خواهی که او را سازم از میجگانی خود شانم اگر خواهی که او را سازم از میجگانی خود شانم نگاری ترکی تاجیکا کند صد خانه بیرانم بدان میجگانی تاجیکا نیور چشمانی ترکانم نگاری ترکی تاجیکا کند صد خانه بیرانم بدان میجگانی تاجیکا نیور چشمانی ترکانم Это слушали Шерданову и بینای عشق را دردی شکاف سینه در باشد علی خود پهلوی هم در عشقت های دندانم علی خود پهلوی هم در عشقت های دندانم نگاری ترکی تاجیکا این شعر اینه که عجیب است. نگاری ترکی تاجیکم کند صدخانه ویرانه بد آن میژگانی تاجیکانه و چشمانی ترکانه مرادم این بود تا چشم خود بر زلف او مالم اگر خواهم که او را سازم از میژگانی خود شانه بخواهد مرغ دل را سوخت آخر بالا پر یک شب زبزگردی سر آن شم میگردد و چو پروانه بینا عشق را در دل شکافی سینه در باشد الف و پهلوی هم بر درش خطهای دندانه کشم خود را زی بحر سایه هر دم زیر دیواره چو افتاد از نمی تفهای آهم سقف کاشانه سقف نمیدون چی میشد گرد تیر از خلوت رفت سوی دید مغان ای شیخ که باشد از فروغی باشه روشن کن چی میهانه شعر نوای نویسته
мара даъват мекунав хина ман интизорум. Хуб оиди чӣ гап занам масалан ту мара бугу мада ман чӣ бугум ша катиш бад гап занам хуб бад гап занам чӣ ман бугум ша гуфтак ҳамо узбак дар эфириш буша бад мебардорум шоки мера шакли дурусташ тоҷикист ё кӯлоҳ шоаким чӣ бад тоқӣ меган намедунам бародар русча намедунам мо тоқӣ мегем кӯлоҳ мегем сарпӯш мегем ана намедунам чӣ хе гӯем нагӯем маъниш як аст ку як тайдга зарафшонӣ мехонад ами ки бед валиҷон зарафшонӣ бале як шери зур дорад энг яқши шер узбако мегӯянд ку шодмон сулаймони кияи шодмон мардуми оддиш мумкин хуб бошанд не ки саёҳанисто беҳтар мара касе занг задай ку Oh, yo, what's up, bro? Yeah, of course. So look, we're going at around at 3 p.m. Hey, 3 a.m. Yeah, 3 a.m. and we're gonna be at that place around. So we have to be around 8 o'clock. You know what I mean? So we have plenty time. I mean, and my exam starting at 9 p.m. 9 a.m. Everything okay? You don't want to stay at my place. Maybe you can stay at my place. Just come like last time, you know. Just come and you're gonna sleep at my place. Yeah, and you can drink some beer as well. I'm gonna, yeah. All right. Okay, bro. No problem. Okay, bro. All right, bro. No problem. Appreciate it, bro. Appreciate it. Okay, see you. Bye. Ты чё не читаешь или не видно мои письма? Черали Джураев, кто такой, блядь? Что это за песня? در مسیات سرمونمه در آستین و جونمه در مسیات سرمونمه ارگشتی مچاهی روی بیت روبای خونمه ارگشتی مچاهی روی بیت روبای خونمه
Шишам не, я шер дига. Зарафшони. То кай мара шиноси, айори. Вот эта песня. Can you мара дават мекна, ё ки намекна? Ҳаман кавалер донам, шумо надоред муред ба ин ҳолатон. آتشی سوزان است یا شعله‌ای میراثی از آتشی سوزان است در خانه چشمی تو یک آتشی سوزان است یا شعله‌ای میراثی از آتشی سوزان است تا کی من سوزونی ای یاری زرفشانی دردی من میدانی ای یاری زرفشانی تا که من سوزونی ای یاری زرفشانی دردی من میدانی ای یاری زرفشانی چشمانی تو آتش بار رخساری تو آتش گون نیمی جگرم بیریان نیمی جگرم شد خون دردی منم میدانی ای یاری زرفشانی دردی منم میدانی ای یاری زرفشانی دردی منم میدانی ای یاری زرفشانی تا که من سوزونی ای یاری زرفشانی پرواز کنم دایم در پرتوی عشق جان در خاکی خودمی تو بازم سری خدا سام دردی منم میدانی ای یاری زرفشانی تا که من سوزونی ای یاری زرفشانی دردی منم میدانی. Это ТикТок, можешь зайти? ТикТок, зайди, пожалуйста, можешь зайти? Давай пообщаемся, вот насчет допи пару вопросов есть. Зайди по-братски. Ну ты, как в прошлый раз, сделай, что там сделал ты. Я сейчас не могу найти тебя. Я тебя не вижу просто. Тебя нету. Как в прошлый раз сделай, я тебя это добавлю без проблем. یاری زرفشانی تا که من سوزونی ای یاری زرفشانی در خانه چشمی تو یک آتشی سوزان است یا شعله‌ای میراثی از آتشی سوزان است در خانه چشمی تو یک آتشی سوزان است یا شعله‌ای میراثی از آتشی سوزان است. Ну, сейчас тебя не видно. Я что, врать буду, что ли? Нахрен это надо, это вранье? Я же говорю, я сейчас не вижу тебя. Как ты в прошлый раз, как-то ты сделал, сделай так же. Если можешь, сделай. Если не можешь, ну, ничего страшного. Где Малик, Саади, Раджабали, Шануза, Исмаил, Юзер? Я тебя не вижу здесь. Я тебя не вижу, понимаешь?
Не вижу. В списке для приглашения я тебя не вижу. Тем не менее, да, еще раз, где... Валикум ассалам. Еще раз барона. Сейчас попытаемся. Я не знаю, не получается пригласить его. Нет, не получается. Вот здесь нету. Вот здесь кто меня смотрит через YouTube, они могут подтвердить. Вот нету. Здесь должно быть вот этот пригласить. Вот этот значок пригласить должен быть, да? Но вот его нету. Пригласить нету. Он что-то онлайн ведет. 32 человека смотрит. Его нету, я не знаю. پاکی من سوزونی ای یاری زرفشانی دردی من میدانی ای یاری زرفشانی پاکی من سوزونی ای یاری زرفشانی دردی من میدانی ای یاری زرفشانی ایام شری زور بود. ایام یا شری زور بود. سلام علی و علیکم السلام. وعلیکم السلام. خوش آمدین دوستان گرامی قدر. شو کی کتی گپ زدیسان؟ ابیجا یک از گفت که نمو الدار بوداست یا بچه بوداست همون کتی گپ زدین گفت که دعوتش میکنم. انتظارم که کی ما را دعوت میکنم. ای شیرین اشتیا که از او بگو موی تو را شانه کنن وای آتش بدلی عاشق دیوانه کنن وجتا بگو موی تو را شانه کنن وای آتش بدلی عاشق دیوانه کنن دیوانه کنن جانی بی می خانه کنن وای در شهری محبتی تو افسانه کنن یک اپاشکم دیوانه کنه جانی بی می خانه کنه وای در شهری محبتی تو افسانه کنه در شهر شما رو دی کوهی سامایه وای بر سینه هوایی باغ و بوسامایه چشبی زنه همچنان بلبلی ماست وای عاشق بچه های تاجیکستان مایه چون کار نبر مرادی ما خواهد رفت اندیشه و جهدی ما کجا خواهد رفت پیوسته نشستیم در حسرت آن دیر آمده و زود می باید رفت یکی گور و یکی کام میکند باز یکی دیوار زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جان میکند باز کبری مستی و می خانشینی زمین رو گاه زیری پا نبینی زمین گاه ها از آن جوبت که گوید غنیمت دان که در روی زمینی یکی گور و یکی کام میکند باز یکی دیوار زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره. Кстати, вот если внимательно не слушать про это, да, можно и не понять. ببینید زیقبری مستی و میخانه شینی گاه زمین را زیر پا نبینی زمین گاه از آن بیجومد که گوید
غنیمت دان که در روی زمینی یکی گور و یکی کان میکند باز. همین چی میفهمید؟ یکی گور یکی کان میکند باز. میفهمید؟ واه واه واه. یعنی که یکی گور مردست است. فهمیدید؟ هیچ چیز در کاری نیست در این عالم. انا یکی کان میکود. کان یعنی یک جایی که تیلو میوند. کانی تیلو میگن کو کانی تیلو کانی یگون чиз она круто, да? Ну, какая у нас тема сегодня? Что значит так дома? Ну, брат, я дома сижу, отдыхаю, расслабляюсь. Сегодня дома тема без темы, понимаешь, да? Сижу дома, расслабляюсь, вот всякую музыку слушаю, всякую тему. О чем угодно я могу говорить, понимаешь? Могу говорить о любви, о смерти, о жизни. Вот, о себе, о тебе. Какая у тебя любимая книга? Вот, например, у меня самая любимая книга это, как это называется? «Приключения мальчика с собакой». Самая моя любимая книга это «Приключения мальчика с собакой». У тебя какая любимая книга, к примеру? Можешь сказать мне и можешь рассказать мне про свою любимую книгу, например, в 2 словах? Акай Малик, какая у вас анатомия человека? Почему эта книга вам нравится? Что в ней вас воодушевляет или, скажем так, интересует? Дайте я вас добавлю. О, Тимури, бекаке ака. Тимури ака. Ассаламу алейкум. Хуш келепсиз, бекаке, хуш келепсиз. Келинг. Келинг акаджон. Тимури. Акаджон бекаке. Он не зайдет. Вот здесь есть один человек, он нас внимательно слушает. У него никнейм Тимури. Ну, экзамен по анатомии, это да, надо экзамен сдать. Нет, а так, книга, которая действительно тебе нравится, вот, читать, ты можешь эту книгу несколько раз читать. Почему я не умею петь? Я могу. Сейчас я Сейчас я спою. Давайте суру Кул аузу бираббин нас, кул аузу бираббил фалак и альхам прочтем, чтобы джинны покинули нас. Хорошо? Здесь есть некоторые, которые, скажем так, джиннами захвачены, да? Сейчас суры прочтем. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yakın morki kondistan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از جناتون همش میپرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جинотон бозӣ кард ё ки не? Мардак бурен ку нависед ку ягон та جинотон буромада ё ки не? Ё ки جинотон ҳолеам ҳаста ягон сураҳои дигар бақувват чақапем бо ку дили метонам ё ки не? Ну вот видишь, ты говоришь то, что я не умею. Конечно, я умею. Чӣ мазоқ метавонам? Ту дивонаӣ? Чӣ ту? Иҷа одам гуфтанд ки наметонӣ. Гуфтам метонам. Ина хондум, мазоқ надодам. Ин сураи Қуръон хондем, ин мазоқӣ нест аст. Акай Алекс, салом алейкум ака. Хубен, тинҷен, сиҳат, саломатен. Ҳаминҷа як исроилия интизор ҳастем. Гуфтанд ки медурем маро даъват мекунад. То ҳол даъват накардааст. Баро ном доштааст. Ана хуб, ҳамонро интизор ҳастем. Алиф лам мим. Ман ихе мекунам, ба фикр гуфтам ки хубтар аст. Ман кай ки дар Россия кор мекардам, як ҷода кор мекардам ресторанда ва саҳар карди кай ки масалан ҳамуҷа мерафтам, сураҳои Қуръона мехондум, лекин ана чиз мехондум, аз сабабе ки уҷода эхо дошт, даҳанам пӯшонда масалан сурая мехондум, баъд эхо зур мешида, фаҳмидед? Масалан вақти рамазон ба ами тасбиҳа мехонанд ку Субҳанал маликин дайян Субҳанал маликин дайян Ал-Махфуд бил-Аҳсан бил-Маъруф бил-Ғафлан Al-Wadah ya shahr Ramazan Al-Firaq ya shahr al-barakati wal-ihsan La ilaha illallah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بو يا خلو كي تست مخونم باي خلي سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان مالك علي الذي لا ينام ولا يموت سبحان قدس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان مالك علي الذي لا ينام ولا يموت سبحان قدس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. одамое ки дар вақти рамазонам хеле тез тасбиҳа мехонанд, намозам ҳам хеле алҳамдулилла раббил аламин аррахманир раҳим малики йавмиддин ияка набуду ва ияка настаин иҳдинас сиротал мустақим сиротал лазина анъамта алейҳим ғайрил мағдуби алейҳим. По-быстрому, по-шустрому. Жин, ака, тикток, ака, сен ҷинга, короче, ӯлдираман. Ҷинота киштам, ака, фаҳмидӣ? Я убил твоих джинов, акай узбек. Ой, блин. Я ваших джинов, короче, уничтожил, как говорится. Так что не будете больше про плов, тюбетейку и прочее говорить, хорошо? Так что, надеюсь, до вас дошли мои молитвы. Барои чин барори руқия мехонанд. Девона ном тайду дар соз габзан. Ина девона номи худ тай медури ҷара май мегӯ ки ман ханда кардастам, ина ханда накардастам. Барои ҳам мегӯм ки девонае ки мара ханда нахума бар Қуръон хандам ё ки бар чиз. Худат медури тӯҳмат мекунӣ мара, баъд кай ки мо тура девона гуфтем бо зиқ мешӣ, меги ки девона ном тай охӣ. Чӣ хат гап занем охӣ? Худтон сар мекунед.
яъне ки касе ки бар Қуръон механда, ба ҳадис механда, и лаънатуллоҳ, яъне душмани Худо аст. Чӣ хел ман ба Қуръону ба суннату ба ҳадисо механдам? Чӣ хел аст? Охи чӣ хел ман инра фаҳмам ба? Худои. Ина диди охи хандидести охи мегӣ. Ина ту мегӣ ки яъне ман лаънатуллоҳ ҳастам ба ин гапҳои худат, фаҳмидӣ? Ина ман туро девона мегӯям, барое ки ту гапҳо да ҷавоб дода наметунӣ. Ин тӯҳмат кардести, яъне фаҳмидӣ? Хас суф кардам, баъд чӣ? Одамо суф мекунанд охи, хандидам, баъд чӣ? Одамое ки бовар мекунанд ки ҳамин тибқи ин ҳамин чизо ҷин аз чиз дур мекунӣ, яъне ман бовар надорам ида. Ин ҷои ханда нестай. Ин ҳақиқат аст, фаҳмидед? Бо ҳамин ҷин да биё наравем. Ман медонам ки ҷин ҳастааст, лекин ехе одаморо қапидан, ақида хеле чизо ман бовар надорам. Кайне ҳамун ҷин яташ бурая мада дрынам дурая ва чиз куная, камтарак қувватиама, ё ки камтарак ягон умни кунама, камтарак ақлма зиёд куна, ё ки ягон қувватам тя, ё ки чӣ куна метона? Не, наметона охи. Короче, этот Эльдар я ещё раз ща проверю. Хоб ина сабр кардем, бародар. Сабр. Акай Алекс, ина Эльдар дуруед, бема телефону кати интерес надромада метонам, ман оҷа дромадаги ҳастам ку. Ҳозир медурам. Ҳозир бе Эльдар Барон. Ой! Ай! Дневник, говорит профессор Эльдар. И чё вам намешало? На этом устройстве смотреть трансляцию невозможно, мега. Чего химуш, а? Блин. Это уже Валерий Меладзе. Короче, заходит араб в дорогой респект. Братан, пригласи. Чиба? Ин амида друен нависен ки мада чиз куна, мада друя гӯенча, илтимос. Ина мара би? Ман медром мара, мебурора, ман наметонам дромадам. Ҳамира нависен ки мада друя, эфири мада друя, илтимос. Ки хоҳад дар ин канал бошад, гапҳои нағд гӯяд. Сабр кун, худи мебинам та. Ин амира нависен, гӯен ки эфири шахта другу по-братски гӯен ябор катиш гап занам, хеле интересния. Чӣ хел ман инра қабул кунам, даъват кунам, блин? Пригласить. Я не знаю, как его пригласить. Аввал соҳиби канал соз гап зана. Братан, биё ғам натема, абу бра кори хитака илтимос. Касе ки вот. А как его я пригласить смогу? О, нифига себе. Я тут могу менять фоны? О, круто. Я не знал. И вас когда мешдай? Не было да бози мешава. Shit, вот это я не знал. Акай Алекс, нами Эльдар адрует як салом нависет, говорит, ки можешь, блин, не надо ничего просить. Ладно, я сейчас в игру зайду, посмотрю, может игра, может я смогу зайти в игру. Пару раз поиграю, потом все на этом, ребята, потом отключусь, потому что неохота ждать. Ссылку Эльдар на инстаграме. Эльдар Барон. Ина мида нависет. Ина Эльдар Барон на инстаграме. Говорит, ки шо Хакими. Добавь вот этого человека нависеца Эльдар Барон. Фамилия. Ина ҳозир трансляцияш рафтестааст. Ман телефонам кати дромадам.
این هست. ای با узбака را дават кадаги. Не, он все закончил эфир, походу. Да, он эфир закрыл. Эфир шатаун кард. Да, тикток буд эфир шатаун кард. Эфир шатаун кард, ака. Ака гуфтем, кстати, я же сюда могу добавить этот... А если я добавлю, интересно, бехуз бром ябур, озбе бром, две камеры, хози. Бале, ма камера гирун кана наметунам, наметунам, бехуз ябур кунам ко, чиз буд, Оме ТВ, Оме ТВ. Камераи ман намешавад. Варук яхта камераи ҳо. Камераи ман намешавад. Needs help. Oh my god, я не могу. This tab is using your camera and microphone. Я не могу пользоваться этим. То есть... вот у меня Оме ТВ. Хам Оме ТВ. Ма охи яхта камера дорум. Ма чихи гиром мекунам. Вы запретили доступ к вашей устройству, ваши совещания не могут вас видеть. Сейчас я устроюсь. Все. Continue with Omen TV done. Сейчас open, print, zoom, uninstall, find case, open. App info using camera. Ну вот да. Я же почему... Ну. Почему не могу? Я не понял. А что случилось? Обзвод virtual камера. So. Я не знаю, у меня не работает. Я не могу включить камеру, чтобы... Shabnam KS. KS медром. Кани? Steam ма бояд дрома. Steam, кани Steam ма? Оз KS медром, я KS мезаним. Ма KS бозӣ кардан наметавонам наки. Падари худро чӣ мегуфтӣ? Падара падар мегуфтам, падар. Додоҷон. Додом ба мурам, ман садқаи додом шавам. KS библиотека. Counter-Strike. Ай, надо обновить бояд кунам ҳозир. KS обновить кунам, медром KS мезанем. Ман падар, ман додо мегӯем. Мо мардуми айнӣ додо мегӯем. Какой от того Шабнаб? Чё ты говоришь? Вообще непонятно, братан. 26 фейс. О, боже мой, это сколько еще ждать эту фигню? Молодец, дадо, деб узбекларни айтяптиме. Ёq. Узбекларни ота, она. Дадо, додо, тоҷикларни ака. Кам ақл борми ака. Ақл борми ёq. Öyle. O'zbeklarning ota. Ayya. Yaxshi. Tojiklarning dodo, padar. Ana, боки. Ну так, я больше не знаю. По-узбекски будет ота. Отаҷон. Отаҷон қане? Отаҷон. Эх, худое.
ёфта гашу дост едара Самарқанд ваям додо мегӯям. Ахи мо додо мегӯям, ахи додоҷон мегӯям, ман айнагӣ додо мегӯям. Ана ҳастанд мардуме ки падар мегӯянд, ҳастанд мардуме ки дадо мегӯянд, дада мегӯянд. Лекин ман шахсан додо мегӯям. Додо ҳурметани Водии Зарафшон додо мегӯянд. Баъзе ман додо якта шеър монам додо. Кани додо. 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 Падар. Ай худо, ихина. Сурди падар додо. Ҷони падар, ҷони ширин. Кадом шеър буд? Фарзанди падар, боғи падар. Фарзанди хуби падар, боғи падар. Фарзанди бади падар, доғи падар. Хуҷанди бува мегӯяд? Бува? Дадаҷон, дадодоҷо хуҷанди. Дуруст. پنجاه دو فویش KS چند گیگابایت های؟ جهان ای برادر نماند به کس. Есть реально взять самый близкий народ этого узбеки иранцы. جهان ای برادر نماند به کس. Так دیلم неправильно. در جهان آفرین بند و بس. Ман дар Скотланд, дар Шотландия, самый близкий народ для таджиков это... Чё, подключение к интернету нестабильное? С чего бы нестабильно? Самый близкий народ к таджикам это персы, это не узбеки. Узбек это тюркские народы. Соседство не делает нас более близкими к другим. Нет, это неправильно так мыслить. Это то же самое, как сказать, самый близкий народ для русских это монголы или же казахи. Но это же неправильно. Ходирҷон? مکن تکیه بر ملک و دنیا و پشت که بسیار کس چون تو پرورد و Окей. Додоҷон Қутбиддинов. Додоҷон Қутбиддинов. Қодирҷон навистам. Ким чӣ бурумад? این شعرمند معقول است. بارانی بهار میکند سبزیتا در حق تو سوخم فرزندی پدر رشته های جانم Ози ман бозӣ дромако. نامک تگیرم بشکند ارمانم فرزندی پدر رشته های جانم Кстати, نامک تگیرم بشکند ارمانم نامک تگیرم بشکند ارمانم نامک تگیرم بشکند ҳамон кас Counter-Strike бозӣ мекунад? Яксоли 58. KS аст качаттаристем. این ماه بودین در آسمان آلانم گل
Roz kes dromos kachat krestal. Navadlik bifroyi. دودو کی میکنند؟ نو ماشو قدی پاستا. اینه دودو میگوید. اورنگزیب قدی پاستاد بامورم دستی مستاد بامورم قاش باروندن و جنباندن دستاد بامورم. اینه دودو میگوید. بود دیگه چی هم دودو میگوید نه؟ انا به هر حال اینه خیرس خونه خیرس خونه هشتاق شما این برود از خونه سال من و سال دخترک هم دونه درد دیل من فقط خودش میدونه سال من و سال دخترک هم دونه درد دیل من فقط خودش میدونه کود کانترسک درمان قدی پستد بمورم چشم پستد بمورم خوش باروندم و جنبوندمی دستات بمورم قدی پستد بمورم چشم پستد بمورم خوش باروندن و جنبوندمی دستات بمورم Go رفتیم کو این на выживание باشه бой нас до де автона к ним не идем настройки это вы были которые наши границы заминировали сделали رفتیم کو این настройка когда дар курай настройкош да нестай роз мали наметунем речка настройка кунам хоб kartama da makul ne? Bir kartama da makul ne? Hop. چی به فقط این اومده است؟ ب خب Check in again.
Чхи вас. Б. Б. А чё? Пора. Ба! Хима чакай, да, возьми канал. Б. Чорду. Оп. О, какой я... Б чорду. Б. Б чорду. Да, ну нафиг, блин, ее чехиркнуть, да? Чан, тогда без наконец. У меня есть... GTA я не играю. Бью. Допустим. Выйти в главное меню. Да. А как отсюда выйти? Вот. Выйти из игры. Counter-Strike, он не для меня уже. Он что-то какой-то не тот. Не тот, который был раньше. Дӯстам буромад ана камтарак ягон дота боз кунем дота боз мекунем ози дота боз мекунем. Я в GTA вообще не играю. Я в GTA не играю. Сейчас доту поиграю. В доту один раз поиграю и потом закончу эфир. Уже неинтересно. Парон. Я с Пароном хотел пообщаться. Что-то его нету. Камеры. Вот это круто. Я раньше не знал, что я могу так быстро все это менять. Я могу уже на разные темы там переходить, например, да, игры и так далее. Я работаю охранником свежего воздуха. Да, сохмун коркадистан. Да, сохмун пока что коркадистан. Турбо. КС. Оп. Хе. Оп. Подожди, я должен игру принять. Сейчас я добавлю. Один раз в доту поиграю, потом думаю, хватит. Захват игры. Выбрать игру, Dota 2. Все, я зашел в доту. Бачако каса кимура да YouTube, потому что когда я искренне издеваюсь, ребята. Диабло мана дурум бардару. Ма Диабло чхе дагджо, Диабло ма бузна кадам ягон бор.
Diablo'ra da cubuz knim. Diablo. Odam Куша Бирахмуш. И на Эбузе ништякская. Вот эта игра, вот это крутая, да? Кого я сейчас возьму? Куда я пойду? Да, я в поддержку пойду. Поддержку. Вот этого возьму. Или кого? Не знаю. Чего я без ничего. Доктор. Кегеру. Вот это тоже, гирокоптер тоже вроде нормальный. Или же этого возьму. Стан нужен, да, мне? Это тоже нормальный. 10 seconds remaining. А я могу вайпера взять вообще-то. 5 seconds remaining. У нас танка нету. Да ёб твою, я же танка хотел взять. Ладно. Чего наш здесь такая грифта? Короче, смотрите, как я играю в эту игру. Эта игра пружин начинает тему актив зашибись будет. Эта игра очень такая нормальная игра на самом деле. Я редко ее сейчас играю, но она такая прикольная игра. Мне нравится в нее играть. Мне еще вот это нужно. Prepare for battle. Prepare for a battle. Вот так. Между небом и землей лишь я достойный. Между небом и землей лишь я достойный. 30 seconds to battle. Почему я в эту игру сейчас играю? Это турбо. Потому что я в бане. То есть... Help me, please. Adiós, payasos. Сейчас попробуем кого-то убить. Если получится. The battle begins. А, не, их нету. Здесь никого нету. Иду наверх. Здесь, кстати, не показывает. Хам Чингарайонас. Бузи кто-то ништякский бузи, а бачамур бузи, как кайф мекни. Кто... Ты с кем общаешься? 9 чел смотрят, первое реально, остальные боты. Тут в ТикТоке я общаюсь, братишка, тут в ТикТоке. О, блин, вижу, надо принести. У меня нету. Тут у меня трансляция идет в Ютубе и в ТикТоке, так что да. Ёпрст, он отогнал, что ли? Оп.
просто. Своих уничтожили. Круто, круто. Бачако, извините, я не читаю комментарии, потому что он не могу. Ёпрст ты, а? Боже мой. Обнаружил, что в течение последних 2 минут в вашем экране не отображалось чат последний туда-сюда. Давай, братуха. Ладно, ребята, салам алейкум, пока-пока всем. Будем на связи, выйти из эфира. Да, я сам поиграю. Бачаку,